गाई हम पुणी गोटे बेस्ट हंड्रेड प्लेस को गाई आसीजु गाई देखु ये 10 वर्ष होलान गाई जे बंद बोले कि तुमको सारी यार देखे देबो बे ता भीतर एरिया बहुत खतरनाक भाई ता आगडा उठे बहुत खंड अछि मसाणी खंडी से मसाणी खंड को सब देखे दो भाई जीवा आसंतु आज रखुलो गाई आज गाई 6 वर्ष पूरा आज प्रथम खुला आज आसो जीवा से जो दोडे जो कोन गेट सेटु हमें हाफ किलोमीटर आसल ना कोन को हाफ किलोमीटर भाई हाफ किलोमीटर पाखा बगे सारी होने भाई एठु जंगल आरंभ मेन जंगल हम जीवो भी आ डर तू कि तू गाय में धरलो ना डरनी नरबत गाय जा हम जाके देखेबे ना वीडियो आसो भाई आसो डरनी काला कैमरा जमा बंद करनो कोन हो जाम सब देखे आसो आसो गाई देखु से बाउंस हो जाय आपण देखि बार बाउंस हो देख ले डोला बहुत बुआ ने कुछ गाय नहीं भाई बहुत बुआना आसो आकु जाई तुमको हमें देखेउ समाज भी सेठी अछि से समाज ना पुराना लोक बेड से पुता आइतिला सेठी जाई हम तुमको देखो जाओ आसो ई भाई सिगो छ भाई ना हली भाई आपण देखु दे भाई बाकी न के ना देखे आकु रही जाओ आसो डोला मंडी आकु जाओ के तार रहला है क्या को बटे कौन अरे बुद्धि बुद्धि दिन में तो ना नहीं ये जाओ रात को बहुत खतरनाक कोई उनका जो छी भाई शेर जी बना में पड़ी जा तो एडा जो अंदर में बहुत खतरनाक देखा जाओ जी ऊपर गया वो तागो तोरा तो वो तो गाई है तो हाय गाइस तुमको लागुथो जे बाट थाई कि भी हमें एक तार बार पछो देई काहे के आसुछु जे यार पत्र भी गुडा रहस्य अछि जे के आसिला बेला हमको बाटरे भी लोक कहले जे गुडा डेंजरस जगह या को जिया पई को लोक को जे एमते अनुमति नाही किंतु तापरे भी तुमको ट्राई करू किछि भी देखिया पई ता भीतर को जाई कि चलो जाऊ तुमको बर्तमान ये देखो हां भाई चलो भाई भाई एगो तोर भाई माइले भाई भाई चलो उतर भाई छोटो भाई आकाश चलो न जाओ डबलन भाई जाओ भाई भीतर जाना अपन देखो जातो तो गाइस आसो तुमको भीतर पसी हम देखो जो पूरा नक्शा केमिति कोन होई कि आकाश दिगे तोर तार अछि आकाश देखिबी आसो आसो भाई तुम देखिए आसो तुम जा भीतर को पूरा नक्शाटा देखे दो भाई तो हमें तार बाड़ भीतर कासी की सेई आगे अछि समाधि एबी हमें समाधि री जीव आसा आपन को देखिबी चलो भाई भाई बिला भाई हां हां भाई सीधी समाधि भाई भाई सीधी के की रोज भाई स्वतंत्र भाई यार पटे को देखि अछि ना भाई सुबिला समाज यार पटे को देखि अछि ता असबी आतो दिला आतो आसो पास कर जाओ जीवानी ना देखिए ये जाओ देखिए से साइड रे जाओ आसो देखिए जाओ हम देखि पास भाई भाई सत्तर भाई बनी भाई भाई अपन देखि बार दो जन के हमर समाधि समाज रे कहले हम पहुंच गेलु समाधि आपण माने देखि बार दे समाधि रे भाई कोन ओटे सबु देला से दिन सबु दिन हम कहि परिबुनी जति के लोक गोडा हम सुनिया पई पाइलु जे रिजन रसी देई के आत्महत्या कर देथिले ताको आत्मा बेबे रे बोले जमति आइला बेले बाटरे हमहु साउंड देई बहुत चमके जमति गछ हले जमति जमति विभिन्न प्रकार भी हमहु गाइस हमें बे ने भी सब दाम रही ना रे पकुतरा हीरो दिले गाइस हमें एडा बेसी टाइम रहबोनी गाइस अब हमें एडा बहुत ताको मसानी खने जाके आपन देखियो गाइस ओके ताको भी हम पकुत साक्षात दर्शन भी ता छाई द्वारा करि साइलो ना गाइस एटा ताले भूल मारि दाको हमें अधिक तो राडी रहिया पे हमरो किछि करते बगिया पाए आछिनु हमें 10 एक्सप्लेन आपन जी एडा छंती रुहंतु सुरक्षा रे हमें 10 एक्सप्लेन हमें क्षमा कर देबे हमें खाली गोटे वीडियो माध्यम रे सब को जोनिया पे सोना पे आछिनु ओके क्षमा कर तुम जाकर तुम रु आसो गाई आमे से ट्रेन पळे आइलु जोडु जा कोडे जोडे जोडे शब्द होला हमको गाई से समाधि रे सेटु आमे ने पळे आइलु आमे जारो जाउ जोडे पुडा होजी समाधि पाको आइले ने एबे चले जाओ सड़ी कोन जोडे पुडा होजी जोडे पुडा सत्तो से जगह बुझी आसो गाई बुझलो होला भाई जी बानी होडी जाओ सड़ी पुडा होजी देखे दो
ଆସ ଆସ ମୂଳ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଅଫ୍ କରିବନି ଭାଇ ସବୁ ଦେଖିବେ ଆସ ମାନେ ପଡ଼ିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଯିବେ ଦେଖାଯିବ ଲାଇଟ୍ ମାଇଲ ଭାଇ ସେଠି ଦେଖ ଏଇ ପୁରା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ଅଛି ଭାଇ ହଁ ଯେମିତି ଶୋଇଲା କି ଭାଇ କଣ କଲା ହଁ ସେଠି କିଏ ଶୋଇଲା ପରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଇ ଠିକ ସେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ସେଠି ମାର ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ମାର ଲାଇଟ୍ ମାର ଭାଇ ସେଠି ଭାଇ ସେଠି କି ଶୋଇଛି ଭାଇ ଯିବାନି ସେଟା ଦୁଇଟା ସମୟ ଥିଲା ବୋଲି ପାହାକୁ ଯାଉଥିଲା ନାଇଁ ଆସିଛି ମାନେ ଲୋକକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଯାହା ହଉଛି ଯିବା କହୁଛି ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି କି ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ଗାଈ ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଈ ଯେ ନାଚଥିଲୁ ଭାରି ପଡ଼ି ନା ଆମେ ଗାଈ ଯେ ନାଚଥିଲୁ ଭାରି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗାଈ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ପାଖରେ ପଡ଼େ ଶୋଇଲା ପରେ ଏଇଠି ଗାଈ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମଝିରେ ଆସ ଗାଈ ଆମର ପୁରା ଭିତରକୁ ଯାନା ଆପଣ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଗାଈ ଏଠି ଆଉ ଜୁଆର ମାସ ଗାଈ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବେନି ନା ଜୁଆର ମାରିଦେବ ଚପଲ ଖୋଲୁନା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧା ସେଟା ଖୋଳାର ନା ଆସ ଗାଈ ଆପଣ ଭିତରକୁ ଯାନା ଆପଣ ତମକୁ ପୁରା ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଈ 500 ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗେଇ କରି କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବେ ଲୁହାର ହାଲ ଦେଖିବି ତମେ ଲୁହା ଦେଖିବେ ଦେଖ ଉପର ଭାଇ କୋଉଟା ସାତ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଇ ଦେଖେଇଦିଅ ଭାଇ ମେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାଇ ଦେଖେଇଦିଅ ଭାଇ ସେଟିଂ ମାଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ ସବୁ ଭାଇ ସେଇଠି ଅଛି ଗାଈ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଦେଖେଇଦିଅ ସେପଟେ ଭାଇ ଦେଖେଇଦିଅ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଭାଇ ଦେଖେଇଦେବେ କେତେ କ'ଣ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖି ଆସ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଯିବା ହେଁ ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ ଲୋକଟା ପୁଡ଼ା ଥିଲା ଭାଇ ଆମ ସାଇରୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଭାଇ ଆମ ଗାଁରୁ ବି ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ବି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ପାଖକୁ ଆଗେ ଆସ ଦେଖେଇଦେବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବେ ଏ ବାଗିକି ଭାଇ ଦେଖେଇବେ ଭାଇ କ'ଣ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି ଦେଖି ହବ ନା ଭାଇ କି ସାଉଣ୍ଡ କଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ପାଇବନି ବୋଲି ହଁ ଯେ ନାହିଁ ନା ଟିକେ ରହିଲେ ଭାଇ ଦେଖେଇବା ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଠି ରହିବା ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଯାଏ ଭାଇ ଟିକେ ବାଗେଇନା ଦେଖେଇଦେବେ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହାଡ଼ଟା ଭାଇ ଟିକେ ବାଗେଇନା ଆଣିବେ ଦେଖେଇବେ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ହାଡ଼ଟା ବାଗେଇନା ଦେଖେଇବେ ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଭାଇ ହାଡ଼ଟା କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଆକୁ ବାଗେଇନା ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ ଖପୁରିଟା ଭାଇ ଖପୁରି ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ସ୍ମେଲ୍ ବି ହେଉଛି ଭାଇ ସେଟା ଟଚ୍ କର ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ କାଢୁଆ ନାହିଁ ଭାଇ ଏତେ ନାହିଁ ଆସ ଚାଲ ଭାଇ ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଚାଲ ଆମେ ପଳେଇବା ଭାଇ ଆଉ ରହିବାନି ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଛ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ ସବୁ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏରିଆରେ କଭର କରିଦେଲେ ଅଲରେଡ଼ି